हजारों कर्ज थे हम पे तुम्हारी मोहब्बत के, हमें वो कर्ज चुकाने का मौका तो देते तलत। जब स्क्रिप्ट लिखा जाता है तो सब कुछ लिखे हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात आखिरी लम्हात में मनाजिर तब्दील कर दिए जाते हैं। पूरे 3 घंटे तक हम 3 डॉक्टर ऐसे लगता था जैसे मौत से लड़ रहे हैं। मुश्किल ये थी कि अगर पहले बच्चे को बचाते हैं तो माँ चली जाती है, और अगर माँ को पहले बचाते हैं तो बच्चे चली जाए। आखिर घर जला, जुल्म ऐसा जुल्म, यूं ज़ाहिर बज़ाहिर बरमला, बोल सकती हो तो मुंह से बोल, लफ्ज़ हो तुझ में अगर कुछ इत्तलाए राज दे। तलत हुसैन वारसी शोबिस का बहुत बड़ा नाम, आज ये नाम माजी का हिस्सा बन गया है। तलत हुसैन हैं से थे हो गए हैं, सब यही कहते रह गए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस्म तो इनका खाक हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन उनकी अदाकारी और हसीन शख्सियत को भला कैसे भुलाया जाएगा। उनकी शख्सियत सदियों याद रखी जाएगी। आज संडे है और आज भी काम कर रहे हैं। जी आपने कहा था तो मैं आ गया। हाँ बिल्कुल, आज संडे था, हमने कहा संडे को खुशगवार बनाते हैं। तलत भाई के साथ बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। बहुत सारी बातें जिनमें हम परेशान होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती हैं, शक होता है, बस ऐसा होता है, तो तलत भाई आके वो हमारी प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। और हमारे लिए तो यूनिवर्सिटी के दर्जा हम बहुत कुछ सीखते हैं, इनको सुनकर, इनको देख कर बहुत कुछ सीखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? दुआ में याद रखो और कुछ नहीं, और जो भी देखे वो मुझे अपनी दुआ में याद रखे। बस मेरी कोशिश होती है कि जितना मुझे पता है मैं उस पर बात कर लूँ, इससे ज्यादा नहीं। और बड़ी खुशी होती है तलत भाई जब भी आप आते हैं, बहुत टाइम हमारा गुजरता है। मेरी जान में तो तुम्हें पता ही है तुमसे मेरी दोस्ती किस लेवल पे है। बिल्कुल, एक बहुत प्यार मोहब्बत है। जिस चीज के बारे में आपको इल्म ना हो उसके बारे में गुफ्तगू से परहेज किया कीजिए। जी, असल में मेरे अब्बा के पास अमेरिका में एक हुक्की थी। हुक्की? जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जहांगीर। एक सैड न्यूज़ भी है, वो सैड न्यूज़ इतनी बड़ी है कि हम आपको बताते हुए मैं बहुत ही डिप्रेस हो गया सुनते हुए भी, जब ये ख़बर हमें पता चला कि तलत हुसैन साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। वो एक लिविंग लेजेंड थे हमारे मुल्क के, इतने बड़े टैलेंटेड स्टार, इतना खूबसूरत उनका स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी, उनकी वोकल टोन, उनकी और हज़ारों, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ वोकल रिकॉर्डिंग जो होती थी, वॉइस रिकॉर्डिंग, वो तलत हुसैन साहब ने किया। चाहे वो अंग्रेज़ी हो, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, पंजाबी, गुजराती, सभी ज़ुबान में उबूर हासिल था उनको, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिसेंट अंदाज में। तलत हुसैन साहब ने इतना खूबसूरत गाना PTV पे गाया था, ब्लैक एंड वाइट, कि मुझे ये पता है उनके बारे में कि वो सिंगर भी थे और खूबसूरत गाना गाया था। लोगों को पता नहीं होगा, तलत हुसैन साहब खूबसूरत गाना गाते थे। वी लव यू एंड वी मिस यू तलत हुसैन साहब। तुझे दिल पुकारे, अपनी आंखों में तारे उतारे। तलत हुसैन साहब के लिए जो है तो क्या कहें, जो भी कहूँगी थोड़ा होगा और बहुत कम होगा। उनकी जो फनकाराना सलाहियतें थीं उसका तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं। मेरी उनकी पहली मुलाकात कशकोल के सेट पर हुई। इत्तेफाक से वो जब मेरा काम होता था तो उसमें मेरे सीन तो उनके होते ही नहीं थे। वो आली जा का करैक्टर कोई भूल नहीं सकता कशकोल में। तो मैं कहती थी अल्लाह, उस सेट पे तो मैं बिजी होती थी, मैं कैसे जाऊं, कैसे बात करूं। तो वो खुद ही आ गए एक दिन ना। तो काजिम पाशा साहब जो थे डायरेक्टर कशकोल के, मैंने कहा भाई ये, कहने लगे जी। मैंने कहा मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, पूरी दुनिया ही आपकी फ़ैन है, लेकिन इस सीरियल में आप काम भी कर रहे हैं, फिर भी आज देखा है आपको। कहने लगे नहीं उज़्मा, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने जो है फौरी बैठे और बात की, चाय मंगाई, ये वो कुछ जो कहते हैं, जो
खातिर मदारात में भी किसी चीज की उनमें कमी नहीं। और आवाज की तो वो रेडियो आर्टिस्ट जो होता है उसकी आवाज की क्या बात है। उनकी भी जो वॉइस ओवर थी, वॉइस क्वालिटी वो जबरदस्त थी। अल्लाह कैसे कहें, सब अच्छे अच्छे लोग चले गए, ये कहूँ ना कि जी अल्लाह उनकी मगफरत करे। और एक दिन पहले ही जब मुझे खबर मिली तलत हुसैन साहब की, तो मैं और मेरी बहन हम जिक्र कर रहे थे कि तलत हुसैन साहब यहाँ नहीं आए थे कुछ साल पहले, तो उस वक्त मेरी उनसे नहीं हो सकी थी मुलाकात। बस अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, बहुत अच्छे इंसान थे। तलत हुसैन 1940 में दिल्ली में पैदा हुए। वालिद सरकारी अफसर थे। नाम अल्ताफ हुसैन वारसी था और वालदा शाइस्ता बेगम थी, और रेडियो पर वो ब्रॉडकास्टर थी। पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर से अपने कैरियर का आगाज़ किया। बेहिसाब टीवी सीरियल्स में काम किया, बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिनमें मुल्की और गैर मुल्की फिल्में शामिल थीं, और हर फील्ड में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। सन 1972 में तलत हुसैन डॉक्टर रक्षिंदा हुसैन से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। डॉक्टर रक्षिंदा माहिर नफ्सियात हैं। इसके बाद तलत हुसैन एक्टिंग की बाकायदा तालीम के लिए लंदन चले गए, और ये उनका फैसला बजा था। वहाँ उन्होंने लंदन आर्ट और ड्रामेटिक सोसाइटी में अपनी तालीम जारी रखी, और इसी इदारे से गोल्ड मेडल भी हासिल किया। 1982 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। शालीमार कंपनी ने आपकी आवाज़ में कुरान करीम का तर्जुमा भी रिकॉर्ड किया। 2021 में सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। कई मुल्की और गैर मुल्की फिल्मों में काम किया, और जिना फिल्म में आपके काम को बहुत पसंद किया गया। What's your name? Zakiya. Where are you from? Firozpur. And where are you going? To Pakistan. I'm sorry, sir. She's distracted. She lost her mother. It has been very hard. Abba Jan, maybe the old man has seen Amma. Do you know who he is? This is the Qaid-e-Azam. I'm sorry, sir. कौन होते हो ये कहने वाले कि मैं कैसा कहूँ और कैसा न कहूँ? तुम सोचते हो मैं वैसा कहूँ जैसा तुम चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलीम आफरीदी। बात तलत हुसैन साहब की हो रही है। मरहूम कहते हुए अजीब सा लगता है। अभी कुछ ही दिन पहले उनकी अपनी सालगिरह में तो मुलाकात हुई थी उनसे। वो आर्ट्स काउंसिल में अहमद शाह साहब ने स्पेशली उनकी सालगिरह मनाई। बीमार थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैंने सालगिरह वाले दिन देखा तो हमारे दोस्त नौमान और आर्ट काउंसिल के एक आध और दोस्त उनको सहारा देकर ला रहे थे अहमद शाह बिल्डिंग में। बहरहाल उनकी सालगिरह मनाई थी गई, लेकिन उस वक्त ये एहसास नहीं था कि तलत हुसैन साहब जल्द ही दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। हम तो अपने बचपन से ही उनके दीवाने रहे, और पूरी एक अकेडमी, लोग कहते हैं, बात करते हैं आर्टिस्टों के बारे में, वो पूरी एक अकेडमी थी, पूरा एक इदारा थे। तो हकीकत यही है कि तलत हुसैन बाकायदा एक अकेडमी की हैसियत रखते थे पाकिस्तान में एक्टिंग के हवाले से। हिंदुस्तान में उनको जिस तरह सराहा गया, कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं है पाकिस्तानी जिसको इस तरह यूज़ किया गया हो जो इज़्ज़त तलत हुसैन ने पाकिस्तान की एक्टिंग के हवाले से हिंदुस्तान में रखाई थी। लंदन स्कूल ऑफ आर्ट से वो पढ़े हुए, बाकायदा इंटरनेशनल डिग्री। उन्होंने हॉलीवुड की भी फिल्म में काम किया, और यहाँ एक्टिंग का एक स्कूल थे वो, और वो अपना उनका एक स्कूल ऑफ थॉट था। और वो जिस तरह जुमले को अपनी भरपूर आवाज़ की खूबी को इस्तेमाल में लाते हुए जुमला कहते थे, और जो उनका जो ब्रेक लेते थे जुमलों के दौरान, क्योंकि पूरा तासुर जुमले का, उनकी आवाज़ का ज़ेरो बम, वो सब इस तरह लोगों के दिलों में घर कर जाता था। उनके हमने बेशुमार सीरियल्स देखी, और एक तो सीरियल ऐसा था जब उनके कोई फांसी का सीन था,
اور وہ پھر پورا کراچی بند ہو گیا تھا. میں نے تو اپنے شہر میں دیکھا ہے کہ ہمارا ڈرامہ آ رہا ہے اور پورا شہر ٹریفک نہیں ہے سڑکوں پہ, اور اس کی آخری قسط کا لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کو دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے. خان بہت بڑے تھے, وہ بہت بڑے انسان. کیا لہن تھا اللہ نے انہیں عطا کیا تھا اردو کے سلسلے میں. اور آپ یقین کریں ریڈیو کی بہت زبردست آواز تھی, جو جب ریڈیو کے ڈرامے چلتے تھے تو بہت سی خواتین جنہوں نے انہیں دیکھا نہیں تھا وہ ان کے عشق میں مبتلا تھے. طلعت صاحب کے بارے میں بالکل کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب مجھے بڑی خوشی فیل ہوتی ہے, بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب میں انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ جاتا ہوں اور وہاں میں ایک شخص کی کتاب رکھی ہوئی دیکھتا ہوں جو طلعت حسین صاحب کے بارے میں لکھی ہوئی ہوتی ہے پوری کتاب, اور وہاں میں نے بڑے بڑے جو غیر ملکی لوگ ہیں جن کی زبان اردو نہیں ہے ان کو بھی وہ کتاب خریدتے ہوئے دیکھا ہے. تو میرا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور میرے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے اتنے سارے میڈیمز میں, ریڈیو سے لے کر, تھیٹر سے لے کر, ٹی وی سے لے کر, فلم سے لے کر ہر جگہ کام کیا. پاکستان سے باہر بھی جا کے بتایا کہ وی آر پاکستانی, آئی ایم پاکستانی, اور کس طرح ہم آگے جا کے کام کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ خدا کی دین ہے, میرا اس میں کچھ نہیں ہے. مجھے شوق تھا, میں اس شوق کو فالو کر رہا ہوں. فرسٹ کلاس, ایک تو یہ بالکل فرسٹ کلاس بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو دین ہے نا, یہ جو باتیں تم ماشاءاللہ کر رہے ہو, تم بہت پیارے سے آدمی ہو, مجھے تم سے پیار ہے تمہیں پتہ ہی. بے شک بے شک, بالکل. تو یہ تم اپنے پیار میں بہت سی باتیں کہہ رہے ہو, اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں, یہ تو سچائی ہے. وہ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن یہ میری جان یہ سب کچھ اوپر والے کی دین ہے. بے شک, میرا کچھ نہیں ہے اس میں. آواز اچھی ہے تو اس نے دی, سوجھ بوجھ اچھی ہے تو اس نے دی. اگر وہ ساری چیزیں میرے پاس اپنا کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہر کسی کو دیا ہوا ہوتا ہے, اس کو جو یوز کرنا ہوتا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی کرم ہوتا ہے. ان خاص لوگوں کو وہ عنایت فرماتا ہے کہ جو اس کو استعمال بھی کرتا ہے. میں اس معاملے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. میں ایک بات صرف جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف چیزوں سے نوازا ہوا ہے. بے شک. اب کوئی اس کو اگر ایمانداری سے استعمال کرے تو وہ ایک الگ بات ہے, کوئی نہ کرے. اچھا, نارملی میں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کا اگر ہم ان سے ذکر کریں تو وہ میڈیا سے یا ڈرامہ سے یا جو بھی ان کی فیلڈ ہوتی ہے اس سے ہٹ کے نہیں آتے. لیکن جب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نشست کرتے ہیں بڑی, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ طلعت بھائی کی جو مکمل نالج ہے وہ سیاست پہ جب بات کریں تو مجھے ایک بہت گہری نظر آتی ہے کہ سیاست میں بھی اتنی گہری نظر ہے. میں مذہب پہ بات کرتا ہوں تو مجھے دین میں اتنی نالج اور اتنی گرفت نظر آتی ہے کہ آپ ہر چیز کو جتنی تفصیل سے مجھے سمجھاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں. تو یہ چیز تو فیلڈ سے ہٹ کر ہے نا, یہ کیا شوق ہے بھائی؟ یہ میرے والد کا دیا ہوا شوق ہے. انہوں نے مجھے پہلی جو تحفہ میرے لیے خریدا تھا جب میں میرے خیال سے 8 سال کا تھا مشکل سے, وہ ایک نمائش سے چینی کہانیوں کی کتاب خرید کے مجھے دی تھی. اچھا, اردو میں. ٹھیک ہے. اور وہاں سے مجھے کتابیں خریدنے کا شوق لگ گیا. سچی بات. واہ واہ واہ, ہے نا. تو وہ بس وہ شوق چلتا ہی چلا گیا آگے تک. پھر میرا اپنا, میں نے شاید تم کو پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ میں ذاتی طور پر میرا یہ ارادہ تھا کہ میں انگریزی ادب کا پروفیسر بنوں گا اور رائٹر بنوں گا, ناول وغیرہ. جی بتایا تھا آپ نے. لیکن اب اس میں ہوا یہ کہ وہ کچھ حالات اس طرح کے ہو گئے کہ مجھے اماں کی سپورٹ کے لیے اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو ختم کرنا پڑا. تو وہ پھر کیونکہ ابا بیچارے بالکل وہ ایک الگ سے کہانی ہے کہ ان کو بالکل ہی غلط ٹریٹمنٹ کر کے ان کی دونوں ٹانگیں بیکار کر دی گئی ڈاکٹرز کے غلط ٹریٹمنٹ سے. تو پھر اب ظاہر ہے کہ وہ بیچارے گھر میں بیٹھے رہتے تھے تو مجبوراً ہمیں ہی کرنا پڑتا تھا. تو پھر اماں حالانکہ میری براڈ کاسٹر تھی لیکن ان کے پاس اتنا پیسے تو نہیں ہوتے تھے نا براڈ کاسٹرز کے پاس, تو گھر چلانا ہوتا تھا, کچھ نہ کچھ کرنا. تو وہ اس کے لیے آپ نے اپنا شوق ختم کیا, پھر اس طرف میں آ گیا. میں نے کہا چھوڑ دو. چلیں, ہمارے ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں سجاد مدنی, وہ آپ کو بہت سلام کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں طلعت بھائی ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں. وعلیکم السلام سجاد صاحب, دعاؤں میں یاد رکھیے. نجمہ کاوش ایک ایکٹریس ہے ہماری, سنگر بھی ہیں, وہ بھی آپ کو بہت سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام نجمہ, دعاؤں میں یاد رکھیے. تو طلعت بھائی ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا اتنا فیل نہیں ہوتا ہوگا, لیکن ہمارے جو لوگ ہیں, میں کیونکہ جب عام لوگوں میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں تو وہاں طلعت حسین کا کوئی ڈرامہ پرانا آ گیا ہے, کرنٹ کوئی ڈرامہ آ گیا تو وہ آپ کا نام ایک بڑے ادب اور بڑی رسپیکٹ سے لیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک اس میں اتنی محبت اور خلوص اور چاہت نظر آتی ہے جیسے گھر کے کسی فرد کا ذکر کر رہے ہیں. تو وہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, جو نارملی آج کل کے جو ایکٹر یا ایکٹریسز ہیں وہ چیز ان کے لیے نہیں ہوتی.
بے شک بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. ہمارے آنے والے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس شو بزنس میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کسی بھی کام کو اپنائیں، ایک چیز بالکل طے کر لیجئے کہ آپ ایمانداری سے اس کام کو نمٹائیں گے. بالکل. اور جب آپ یہ طے کر لیں گے اور آپ کو کچھ اس کے بارے میں معلومات حاصل ہونی شروع ہو جائیں گی تو تکبر مت کیجیے، کیونکہ علم کا تکبر خطرناک ترین تکبر. بالکل، شیطان اسی کی وجہ سے مارا جائے. علم کے تکبر سے. بالکل علم کا تکبر کبھی مت کیجیے. بالکل نہ کیجیے. اور جو آپ کو ملتا جائے اس کو سمجھتے جائیے اور اس کو لوگوں میں بانٹتے رہیے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کام میں، کاروبار میں برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ برکت ہوتی چلی جائے گی اور آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. اور کیونکہ نارملی میں نے دو چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک پاکی اور ایک برکت کا مجھے ترجمہ انگلش میں لینگویج میں بھی نہیں ملتا. صفائی کا ملتا ہے، پاکی کا نہیں ملتا. بہت سارا فراوانی کا ملتا ہے، برکت کا نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو انعامات ہیں، ایک پاکی اور ایک برکت، یہ ہمارے لیے خاص تحفہ دیا ہے. بالکل بالکل. اور میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی لائف میں. جب بھی میں کہیں پھنستا ہوں تو میں آپ کو سوچتا ہوں اور آپ کے جہاں آپ کی جو گفتگو ہے اس کو ذہن میں لاتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں اپنے اس مشکل کا حل نظر آ جاتا ہے. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے احمق کی باتوں میں نہیں، بلکہ جو میں وائس اوور کرتا ہوں اس میں بھی میں آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں کیا، ہمارے بہت سارے آرٹسٹ اور بہت سارے لوگ آپ کے لیے آپ کو کاپی کرتے ہیں. تو ناظرین، طلعت بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. طبیعت ان کی تھوڑی ناساز ہے، آپ سے دعاؤں کی اپیل ہے، لیکن ماشاءاللہ حشاش بشاش ہیں، خود اپنے پاؤں پہ چل کر آتے ہیں اور جاتے ہیں اور اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں کہ دل نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ نشست کو ختم کیا جائے. کافی دیر سے ہم بیٹھے ہوئے تھے، لائٹ بھی گئی ہوئی تھی، ہماری گفتگو چل رہی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جس موضوع پہ بھی طلعت بھائی سے بات کرتے ہیں آپ کو اتنے اچھے انداز سے گائیڈ کر کے سمجھاتے ہیں، آپ کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کرتے ہیں کہ آپ کا وہ سوال یا وہ جو تشنگی رہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ پرسکون تر ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے کو بھی گائیڈ کر سکیں. واہ عمران میاں، طبیعت خوش کر دیا. چلے، بہت شکریہ طلعت بھائی. تھینک یو، سو نائس آف یو. جزاک اللہ. پھر ملتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں سبیہ جعفری. میرا ایک یوٹیوب چینل ہے کھیل تماشا، اور میڈیا انڈسٹری سے بھی میں تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وابستہ ہوں. میں طلعت حسین صاحب کے بارے میں کیا کہوں. بچپن سے میں نے ان کے ڈرامے دیکھے ہیں. ان کی آواز، ان کا بولنا، ان کی ایکٹنگ، سب چیزیں نا لوگوں سے مختلف تھیں. وہ خود ایک انسٹیٹیوٹ تھے. جس طرح سے وہ بات کرتے تھے، مطلب عام زندگی میں بھی ان کا بات کرنے کا انداز لوگوں سے بہت مختلف تھا. انہوں نے تعلیم میوزک اینڈ ڈرامیٹک اکیڈمی UK سے حاصل کی تھی، جہاں انہوں نے گولڈ میڈل لیا تھا. تو میں صرف 2 لائنوں میں ان کو بیان کرنا چاہوں گی. شوبز انڈسٹری کا رخشندہ ستارہ، اپنی ذات میں مکمل ادارہ. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مصطفیٰ سجاد، میوزک کمپوزر، میوزک ارینجر اور کافی ساز میں بجاتا ہوں، پر ایز اے مینڈل پلیئر لوگ مجھے یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں. فن ایک ایسی چیز ہے جس کو فائن آرٹ کہتے ہیں. وہ خدا کی دین ہوتی ہے، سیکھنے سے بھی آتا ہے، اور جس کے پاس دین ہوتی ہے اس کا مقام کچھ الگ ہوتا ہے. تو ایسی ہی ہستی کے بارے میں آپ کو ابھی بتانا چاہ رہا ہوں. اور ویسے آپ سب جانتے ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں. ان کا نام ہے طلعت حسین، جو ابھی حال میں ہی ہم سے مطلب جدا ہوئے ہیں. تو اس بات کا تو افسوس ہے اور بھی رہے گا. اور خیر بہرحال وہ چلے گئے، لیکن ان کا کام ہمارے بیچ ہے، ابھی بھی ہے. کئی فلمیں، ڈرامہ یا جو کچھ لکھا ہے اس سے ان کو بہت عزت سے یاد کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام بخشا تھا. بہت کم لوگوں کو ایسا کچھ ملتا ہے. بہرحال اپنی بات یہاں میں ختم کرتا ہوں کہ میری دل سے دعا ہے ان کے لیے، اور کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. ان کے گھر والوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، ساتھیوں کو، فین کو سب صبر جمیل دیں. اور بس اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. تھینک یو سو مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، میرا نام شرافت علی شاہ ہے. میرا تعلق ریڈیو، اسٹیج، ٹی وی اور فلم سے. آج کا یہ جو میرا ویلاگ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے، کیونکہ اس کا تعلق جناب طلعت حسین صاحب سے ہے، جنہیں مرحوم کہتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मियां तलत भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। बहुत मुश्किल है ये बात कि जिस शख्स से आपने बोलना सीखा हो उसके लिए कुछ बोले। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने तलत भाई की डायरेक्शन में एक सीरियल किया था साहिल के साथ साथ, मरहूम तनवीर जमाल साहब का था। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ काम करेंगे तो सीखेंगे। जिन लोगों ने उनके साथ काम नहीं किया उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। और ये भी इंतहाई नाइंसाफ़ी की बात है कि अगर हम कहें कि तलत हुसैन साहब सिर्फ एक अदाकार थे। तलत हुसैन अपनी शख्सियत में एक बाकायदा इंस्टीट्यूट थे। अदाकार थे, सदाकार थे, राइटर थे, डायरेक्टर, एक्टर, नगमा निगार थे, शायर थे, नसर निगार थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 60 साल शो बिज़नेस को दी। एक बहुत अच्छे उस्ताद थे, नापा में उन्होंने पढ़ाया, आर्ट्स काउंसिल में भी बहुत पढ़ाया। मुझे याद आ रहा है इस वक्त के जो पड़ोसी मुल्क की एक फिल्म थी सौतन की बेटी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया था, यादगार रोल किया था। अच्छा, आपको पता है कि फिल्म में छोटी छोटी शॉर्ट्स होती है। जब आप वो फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक पार्टी का सीन है जो कि 10 से 12 मिनट का है, वो उन्होंने 1 टेक में कराया था। ये कोई आसान बात नहीं। और मकालमे की अदायगी, ख़ास तौर पर ड्रामा जो बोलना है, यही वजह है कि पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर शबाब किरानी साहब ने जब अपनी फिल्म इंसान और आदमी बनाने का अनाउंसमेंट किया और उसमें मोहम्मद अली साहब का अपना एक ड्रामा बोलने का अंदाज़ था, उनके सामने उनको एक एक्टर चाहिए था, तो उस वक्त उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक फ़नकार का इंतखाब किया जिसका नाम था तलत हुसैन। मैं नई जनरेशन के लिए ख़ास तौर पर कहूँगा, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, कि आप फिल्म इंसान और आदमी का वो आखिरी सीन जो कोर्ट का अदालत का सीन है, जिसमें एक तरफ मोहम्मद अली साहब और एक तरफ तलत हुसैन साहब है, आप इंजॉय करेंगे। मेरी बात की सदाकत का आपको अंदाज़ा हो। तलत हुसैन मेरे हम उम्र ही कहलाएंगे। मैं रेडियो और टेलीविज़न के हवाले से लिहाजा उनको लड़कपन से ही जानता था। यानी उस दौर से जब लोग दिन भर का काम काज ख़त्म करके रात 9 बजे रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियो 9 से नशर होने वाले ड्रामे का और तलत हुसैन की मुहज़्ज़ब आवाज़ का बेचैनी से इंतज़ार करते थे। फिर जब टेलीविज़न आया तो उसमें भी तलत हुसैन की शोहरत इतनी बढ़ी कि उन्हें पाकिस्तान का दिलीप कुमार कहा जाने लगा। वो न सिर्फ अच्छे अदाकार थे बल्कि अच्छे और सादा लोग इंसान भी थे। पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो की तारीख़ में उनका नाम सुनहरी अल्फाज से ज़रूर लिखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है महक अली। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो इट हैपेंड इन शोबिज़ इंडस्ट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे लेजेंड अदाकार तलत हुसैन अब हमारे बीच नहीं रहे। ये एक शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सानेहा है। एक मुकम्मल स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि उनके बारे में अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि वो ड्रामे का आप कहें कि इंसाइक्लोपीडिया। उनके अंदर कोई एक बड़ा अदाकार होने का कोई एटीट्यूड नहीं था और बुक्स पढ़ने का उनको बहुत शौक़ था। नापा में उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं, बच्चों को पढ़ाया है और इस इंस्टीट्यूशन का नतीजा ये कि जो भी बच्चे नापा से आ रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान शोबिज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसका बहुत बड़ा लॉस है तलत भाई का चले जाना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद मैं क्या कहूँ। इसलिए कि डॉक्टर साहब ने जो कलाम अपना सुनाया वो इतनी बड़ी हकीकत है हमारे मुल्क की कि उसको झुटलाना पॉसिबल ही नहीं है, कोई उसको झुटला नहीं सकता। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं इनसे मिल लिया हूँ और अब
मीडिया के जितने भी मीडियम्स हैं उनके वो सुपर डुपर स्टार रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। जब उनका नाम आता है तो हमारे सर फ़ख्र से बुलंद होते ही हैं, लेकिन वक़ार और इज़्ज़त के साथ झुक भी जाते हैं उनके आगे। ऐसी शख्सियत का मेरे पास होना मेरे लिए भी बाइज़ सद इफ्तिखार है, और वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे बहुत प्यारे उस्ताद भी हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। कई बरसों से पहले उनको सुन के देख के सीखते थे, फिर कई सालों से उनके साथ रहकर उनकी रहनुमाई में हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत प्यारे तलत भाई। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है तबीयत कैसी? माशाल्लाह हालात बहुत बदलते जा रहे हैं। जिस तरह के माहौल में हम काम किया करते थे वो माहौल तो अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गायब होता जा रहा है, और ज़्यादातर जोर इस बात पर है कि पैसा कितना कमा रहे हो। वाह। हम लोगों पर जोर इस बात का था कि काम कैसा कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं। तो अब ठीक है, वो भी ये भी ठीक है, क्या किया जाए, मजबूरी है, वक्त ऐसा ही है तो ऐसे ही जी। तो तबीयत माशाल्लाह आपकी अब बेहतर है पहले से? हाँ, बहुत बेहतर है। मैं काफ़ी बीमार हो गया था, लेकिन खुदा के फजल करम से बहुत बेहतर। चलो भाई, तो आजकल जो काम हो रहा है उसमें माशाल्लाह आपकी वॉइस के आवाज़ के अल्लाह ताला ने आज तक वही ग्रेंजर रखा हुआ है, वही एक जो है ना वक़ार और एक दबदबा नज़र आता है आपके। देखो भाई, बात दरअसल ये है कि ये खुदा की देन है, मेरी नहीं है। बेशक, पहले तो ये समझ लो। इसलिए कि जितनी भी ये चीज़ें होती हैं ना, वो खुदा की देन है, बिलाशुबा। उनका इस्तेमाल करना हम सीखते हैं। अगर हम ईमानदारी से उस अपने काम को सीखते हैं तो उसको डिलीवर भी करने में ईमानदारी बरतनी पड़ती है, और उसकी वजह से फिर वो खुदावंद ताला खुश हो जाते हैं। तो वो और वाह वाह वाह। तल भाई, और आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो आली जा से लेकर और फिर जो भी आप कैरेक्टर करते हैं वो बस जाता है। हाँ, वो ये भी खुदा की देन है कि लोगों के दिल में मोहब्बत है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई इमरान, तुमसे बहुत पुरानी मेरे मरासिम हैं, और मैं देखता ही हूँ कि तुम भी बहुत ईमानदारी से काम करते हो और बहुत नेक दिली से काम करते हो, और प्रोफेशन को अपने तरजीह देते हो किसी भी चीज़ पर। अल्लाह ताला इन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। आपके चंद ड्रामों में देश परदेश, दूर देश, ईद का जोड़ा, हवाएं, एक नए मोड़ पर, कशकोल, परछाइयाँ, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, मेहरुन्निसा और आंसू काबिल जिक्र हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा एक बीमारी है दिल ने, आखिर काम तमाम किया। अलविदा अलविदा तलत हुसैन, आप कभी भुलाए नहीं जाएंगे। आपके काम को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, और फरामोश कैसे किया जाए। आप हैं ही ऐसे, और मोहब्बत करने वाली शख्सियत के मालिक हैं। आपको कोई भुला ही नहीं सकता। वो आंखें जो आपको देखकर चकाचौंध होती थी, आज सरनिगू हैं और रो रही हैं। हजारों कर्ज थे हम पर तुम्हारी मोहब्बत के, हमें वो कर्ज चुकाने का मौका तो देते तलत। अब अपनी होस्ट दुआ जावेद को इजाज़त दीजिए। हमें उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। कमेंट देकर हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए। हम वसीम हैदर साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो बहुत अच्छी वीडियोस हमारे और आपके लिए लेकर आते हैं, और तलत हुसैन के लिए इतनी रिसर्च की जो काबिल रश्क है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। कीप वॉचिंग हलचल इन्फो टीवी।